may buntag katawhan dinhi sa lalawigan sa Davao del Sur sa ato ang gobernadora Gob Ibon Cagas ug kang SAPG Mark. Mapasalamaton in behalf sa Barangay Aplaya Hagonoy, Davao del Sur. Kami mapasalamaton nga diin nahitabo kining gitawag nga medical mission. Tungod kay panudlanan nato sa barangay, limit lang man ang kining gitawag nato nga national tax allocation kabahin aning gitawag sa health. So kami masigarbo nga magpasalamat niining atong gitawag nga medical mission kay adunay libreng check-up, libreng tambal, ug uban pa nga kabahin sa ato ang panglawas. Dili sa ato barangay sa Aplaya, dili sa Aplaya sa Hagonoy, kinatibuk ang katawhan, no? Ang bagang hutong sa katawhan, nagpasalamat yun nining atong mga programa sa ato ang gobernadora sa kanunay nga paghigugma sa mga katawhan, no? Walay puas, no? Ang ilahang gihatag na mga kaayuhan. Labi na gyud ning proyekto nga maabutay nato nga kaning sa relocation site. Wow. Nga sa Pag-asa nga worth of 6 million nga patubig. Kana siya makatabang og dako para masustain ning panginahanglanon sa katawan ining kabahin sa tubig. Karon aduna tay ongoing nga project nga worth of 3.5 million paghimo og covered court diri particular sa sitio Kamukaan, no, sa tribal area sa atong mga indigenous people, no, dito dapit banda sa sitio Kamukaan, no, atbang ang ato ang public cemetery dinha. Adunay proyekto nga kantidad 3.5 million. Ongoing ang project nga gipatigayon sa ato ang probinsya sa Davao del Sur sa ato ang mahal nga gobernadora Gob Ibon. Ako isip punong barangay Ramil Murillo nining barangay Aplaya Hagonoy, Davao del Sur, uban sa ako mga pangsionaris sa atong SK officials, kanunay nagatabang mga barangay officials, o akong dakong pagpasalamat, no, nga kami sa barangay Aplaya nga nahatagan og isa ka kabahin nga niining gitawag natong medical mission, no. Usbon ako gobernadora Ma'am Ibon, manginaot ako mamapadayon nimo ang ato ang tinud-anay nga panerbisyo sa atong katawan. Ang ako usab dakong kalipay, no, nga ikaw makapadayon yun sa ato ang pagpanerbisyo. Daghang salamat Gobernadora Ibon o SAPG Mark Cagas o sa tanan nga inyong kalyado sa probinsya, usab ning ato ang mga gitawag nato nga mga coordinator, ato ang mga kagaskers, no, nga kanunay gyud nagahatag og suporta dinhi sa ato sa barangay, naga-function gyud sila. Bunako, daghan kayong salamat. Labi na gyud sa umaabotay pang mga proyekto nga inyong gibobo dinhi sa barangay Aplaya Hagonoy, Davao del Sur. Okay, mga suking kipaminaw, no, mga viewers nato, atong nahinabi karon si Barangay Kapitan Ramil Murillo diri sa Barangay Aplaya sa Hagonoy, Davao del Sur. Maniag nga kabuntagon kanatong tanan. Maniag nga kabuntagon kanatong tanan diri sa Barangay Aplaya Hagonoy, Davao del Sur. Wala na, nakuha na kanila. Salam sa mahal sa anak ng Espiritu Santo. I love Davao del Sur, maanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulong ang pulawanong katuigan. I love Davao del Sur. I love Davao del Sur.
Sul. Puno sa paglaom ang katawhan masaligon. Kakugi sa panginabuhi o pagpaningkamot. Kauswagan karon atong nakabot. Sa atong katigulangan pahandig kang nag-iampingan. Di amo maalang sa umaabot nga kaliwatan. Makita ang nagkadaiyang kausaban. Hulagway sa kulturang adunahan. I love Davao del Sur, maanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita sa kalambuan. Sa ulubon ang bulawanong katuigan. I love Davao del Sur. 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 Dali ka mo sa Davao del Sur. I love Davao del Sur. Manuroy kita sa Davao del Sur. I love Davao del Sur. Maanyag nga paraiso. Sa katawhan ning lalawigan, ikaw ang garbo. Mag-ipay magsadya kita